Sayang sing wis tuwuh maksa sekene kabur, cinta beli keukur mendadak kehilangan luntur. Hubungan cuman ing lambe, atine duwe wadon sayang Dewanti Make Up bokat Umi Alvin sing dadi siji-sijine, nyatane Mamah Denis sing dadi salah sijine. Mama Denis hubungan bongbongan sayang, Mama Denis Baby L sayang, Mami Denis sun beli penting Taiwan sing paling sayang, Babu Taiwan akhirnya duwe bos gledek sayang, bos gledek, bos gledek, bos gledek, bos gledek. Dede Yolanda
Bokat cuma kita sing dadi siji-sijine nok Sindi paling sayang, nok Sindi sing paling emang, nok Sindi hubungan cuma ning lambe, nok Sindi nok empot mama bintang sing paling sayang Mas Jai. Oke Bestiana sing penting bari ini bareng ya. Boleh nanang make up pengen. Masyarakat Ciledug semuanya. Ayah Azila.
spesial kanggo Singgarasu Angga Putra kerja bareng Go Media Pro. Ayo sobat, spesial kanggo sing lagi monitoring. Nok Iip spesial sing lagu. Nok Iip, 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 Nok Iip sayang, Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip. Lamun bisa jerit sedurang langit supaya kakang krungu yen lagi rindu. Cari kita kesini bareng kak cerita tuh. Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip. Akasa getaran asmara kami. Hati sun banget kangen, hati kurang wis banget kangen. Spesial kanggo Nok Iip, Nok Iip, Nok Iip. Entah sasenan Nok Iip, larane kurang, kurang bisa kena ning Nok Iip cinta. Nok Iip, terima kasih. Spesial kanggo sing lagi monitoring Angga Putra Go Media Pro. Tolong tim Jableh kok jeritan ya. Bisa jerit sedurang langit supaya kakang krungu yen lagi rindu. Apa ora krasa getaran asmara kalingan di sekian hati sun banget kangen, hati kurang wis banget kangen. Angga Putra tentang saksian larane kurang, kurang bisa kena ning ayah sing tercinta. Nok Iip spesial Nanang Make Up, Cio Make Up, Alvin, Umi Alvin, Nok Indahwati, Mbak Debbie, Ayu Kaji Eka. Spesial juga buat para media-media. Bisa jerit sedurang langit supaya kakang krungu yen lagi rindu. Bula gue sapa kan yakin. Apa orang
Spesial buat yang punya lagu, buat anak make up, Bunda Alvin, sejawat yang berhadir, Danok Indah, Haji Eka, buat Mbak Deyek. Buat Srikandi Ekstrim, terima kasih. KPKS segera, KPKS segera.
spesial ada Bos Mebel, single terbaru saya di tahun 2024. Putra Komedia Pos wadon pada kugo
Media buat Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea sayang. Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea. Sekudune sun mawas diri, duduk malah naruh hati. Kira beneran sayang, ternyata cuma kunang. Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea sayang. Bos Korea. Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea. Mas Jai bos Korea. Sampai kapan gua terlibat kejebak
Oke Rinda. Mas Tio, Mas Tio sayang Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio, Mas Tio. Bantal guling sing dadi batu sepi, sing ngasani tangis ning tangga wengi. Perasaan
dong.